Sige, tatlo. Oh no! Hold! Hold tight! Hold up! Ostrich, ostrich yan, ostrich. Ha? Oh. Ba't naligo ka sa putik? Nahulog ka ba? Tirik na tirik yung init dito. Time is 1:28 ng hapon. Dako kay ni dire sa pa ato nito kung dili pa kuan ba. Hindi pa to summer, yung tubig, oh, yung ilog dito. Abot doon. Summer man. Good morning, guys. Good morning. Day 3 in Boracay. Time check is 5 a.m. They wake up early because they will go to the beach. Sayo kasi sila nangaligo. Ang oras karon 6:34. You might hit your head. Yeah. This is Daddy. Our third day in Boracay. Daddy will gonna swim in the swimming pool. Third day in Boracay. That's Daddy Eric. This is DL. And this is JR. I was in there. Okay. Shh, wait. No. Only duck there. No. No jumping there. Time to eat breakfast. Okay, guys. Now kami. Come on, let's go na. I want my breath. Let's go na. Go. Let's go na. Amerikano na ibong Amerikano. Amerikano na ibong Amerikano. Amerikano na ibong. Nabong siya. Dito siya kabot lagi. Ha? Ano siya kabot? Ayun, alam langoy-langoy mo gano'n. Nipiyong na siya kay hangman tubig. Lebong, ingingnan. Let's go. Day 3 in Boracay. Eating breakfast. Ay, oh. Thank you, ma'am.
Dahil mo ano. Nakuha mo. Kami. Salita. Okay. This is our day 3 in Boracay. Punta kami sa kabilang island sa main. Sakay kami ng speedboat. Doon kami sasakay. Yeah, speedboat. Ano yung speedboat? Ano? Sakyan? Picture muna kami guys. Sige, itatanan. Sige. Walang bayad no? Ha? Sige. Per person, sige. Mana? Okay. Let's go. Go na kami guys. What comes next? I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear Asa man mo? tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Go. Let's go. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't. Thank you. We're here na. Okay. Okay. Dito na? O, dito na tayo. Welcome to MJ. Ay, kuhan din eh. Lapu-Lapu, Mandawi, J-Mall. Welcome to Lapu-Lapu, Mandawi, J-Mall. Okay, let's go na. Saan pa? Dito? Here, the zip line. Is it the zip line?
Oh, dito. Oh, layon. Why McDonald? Jollibee. Pero wala to naman ako. Natana sa una nga Unsa man? mag-una. Pinit ari wala di ba? Oh, Nga gilawgan kita. Arwana. This thing is actually a zoo, guys. Zoo. Zoe, Water. mahog tao. Awan nakapatay ato. Oh, Sapon lang po yan. net lang tubig daw. Uhaw, guys. Nine. Tama ba? Uhaw. Dito? Mag-ipis? Ipil, wala may kuan? Bilanan? Pangayo. Oh, pagpalit. ITB. Mag-ATV, zipline pa tayo dito. Taas ba ang zipline? Taas? Di, ang kuan ba? Dulo? Ah, dyan lang? Oo. Kala ko taas. Una kami guys na ATV. Sa pare lagi. Oh. Sakto-sakto yung kuan ako guys. Na day Jollibee dira. Oh, snake there. Oh, dali. ATV. Sir, magpuputik na tayo. Okay. ATV tayo guys. Helmet? Pwede ito? Helmet? Hindi ba init doon? Ha? Serious na guys. Ah, that's it. Para picture. Mommy, you don't know how to drive. You can hold this there. Ah. Yeah. Hold tight. Hold up. Ah.
Dan. Unsa man? Ikaw ba yan? Hindi ko pala kita ko na kay dili siya mo ana. Ha? Kay ana niya mo. Oh. They having fun? Oh, iwas. Was there, oh. Si Dana, ugawan Dana. Ha? Ba't nilagyan niyo ng putik? Ha? Kasi bulan kasi sir eh. Sana wag susunod walang putik. Hindi sabihin natin yung ulan. Maganda yun. Parang design lang. Oh, magwas kami, magwas. Dana, ba't naligo ka sa putik? Nahulog ka ba? Nasunod, zipline. Ha? Oh, limpyo gani, oh. Sige, ugo. Ay, sige yung si Dana, ano, din ka sila nangahulog. There's a stretch, a big stretch. Do not go near her. High five. Oh, do not go near. Monkey. Monkey. Not there, huh? Oh, eagle. Sa Puma. Di pa Puma. Hello. What's that name? Sa Puma. It's not a puma. Oh. We'll go back here. Nah, Tana. Zipline. You want to ride zipline? Okay, there's Wants to ride zipline? a hammerhead shark. Wants to ride zipline? Huh? Ostrich, oh? Big ostrich? Huh? Wow! Ostrich! Kuya Kim! Nandito tayo ngayon sa mini zoo ng Boracay. Tapos, ito yung ostrich. Ostrich yan, ostrich. Ha? Oh, parang ba? Yung malaking bird. Oh. Ninja Turtle! Did you see a turtle? Ninja Turtle, dali. Yeah, isa ka turtle. Ninja Turtle, sama. Ah, turtle. Yeah, turtle. Oh, flamingo. There's a flamingo. Okay guys, oh. Ano, hindi ka takot ang zipline? Hindi ka nawa sa Hindi tayo matakot sa zipline? Hindi sir. Ha? Sampung taon Hindi ka bata, natatakot. eh. Zipline pa pupunta doon. Palagi ka binag-zipline sir. Lagi na kayo. Sige ka mo. Awahay ko. Ha? Ha? Your tummy, sir? You scared? May sakit na yung tiyan dito. Bakit ayaw lang. Sa Diyos na. You'll ride or not? Ha? Ayaw lang puksa. You'll pop? You almost pop? No. Kasi nag-look siya. Delay, ganina nga siya sakit yan dito. Nagsakay me. Yeah. Sakit ya. Anong hawak mo? Kaliwa ko dito. Larga.
Sikat mo na. Picture day. Dala! Okay. Sulit na. Oh. Nana? Meron pa? Di, wala na kami kasama. Si DL, si JI. Wala na. Naglakad sila. Ah. Smile. Oh, nara. Ah. Yo. Huh? DL? What's the feeling? What's the feeling? Huh? So nice? Di man? The name of the father. What? The name of the father. Mo asa man to mo apas na ta ko. Sa kanya para makatry sa studio. Sige, ara makatry. Hindi ara. Let's go to the next location. Dili. The river. O, kintay magpaluto dito. Kintay magpaluto kay atong paniud to. Oh, paluto na daan. Ikaw, PJ, kay mas dako-dako ka. Pwede ka tuskawa. Dali. Paniud to na to. Oh, malata na daan. Ikaw man mo dito sa kaning kayak. Luto na ka. Tarungag luto ha kay para paniud to na mo. Lutuin mo yung kuana, yung malambot ba para kanin namin. Huh? Yo, order muna kami guys. Yung oras ngayon 11. 11:59, 12 na. Order. Yun lang yung presyo nila dito. Affordable din. Which is your food na? It's not hot. You first. Here, hold here. Huh? Oh. Then. Smile. Yes. Oh, you do not make. Done? You're done. You're done cooking. You already cook. We'll eat na. We will eat you. Oh, you're two. Together. Together. It's okay. It's okay. Stop. Stop. Oh. Okay. Yeah. Okay, tatlo. I will cook you. It's time to eat now because it's already lunchtime. We will taste. Oh, it's so yummy na. Kain na kami. Expectation mo rin. Picture. Picture. Nag-expect sad ko ano yan eh. Yung nga kadagan na. Nagkabot do. Guys, yung kain namin dito. Pasensya na po sa nagkuhan ito. Kung kuhan man, may comment lang kami. Yung nasa menu nyo, nasa yung menu. Yung nasa menu, 185. 185. Yung order nila, ito, walong piraso lang. 185. Pasensya na po. Tapos pagdating, 8 piraso lang. 185.
Then, slab, look at me, 500. Yung milo nila, Lalo. malaki. Pero iba yung pagdating. Pero ito yung sabaw. Masulit yung sabaw. Yung sabaw nila. Ilan yung sabaw? Yung sabaw. Pila na rin? Asam na dari, wala dari. Wala man. Sa 400 plus to yung sabaw, yung kwan. Mas kwan pa to. Ito. May pa-kwan lang to yung anak. Sinsya na po. May comment lang kami. Buti na lang naka-order kami ng may sabaw. Yung bihon din. Hindi, gutom kami. Pero solid din, lami. Masarap din yung pagkain nila. Pag mahuman sila, lami kayo ilang kaon. Danay, lamiting kaon eh. Lugit mo magkaon. Diba? Lami. Pahungit pa. Okay. Oh, ikan lagi. It's flowing man there. It's clean. It's flowing. Nandito, lumot, baho. Dire. Dire. Ano pa dito? Oh? Na. Guys. Dito kami sa yung dito kami sa Katiklan, sa mainland. Hindi ko alam kung saan lugar dito sa Katiklan, sa Malay ba. Yung nag-zipline kami, ATV, tapos may mga mini zoo sila. Look at them. Dito. Punta namin diyan. Kunin mo na yung towel. Kunin mo na yung towel. Tirik yung init dito. Time is 1:28 ng hapon. Ano kaya ang gagawin nila dito? Look at them. Maybe there's a crayfish there. Crayfish. What's a crayfish? Like a shrimp ba? It's a long crayfish. Sana dia? Ha? Parat? There's a fish. Blue dire Ryan. Ryan. Green ba? Bird. Lam lagi. Okay. Okay. Pwede doon, meron pa doon. Netaw. Ay, kuan ay. Dito, flowing ang kuan dito, tubig. No, there's no. No, you cannot.
You cannot bring that. That jacket. Ah, yung ito pala yung tree na tumba. Tumba pala yung tree. Kaya pala nakaharang. Nakaharang yung tree. So may river pa doon. Galing doon. Ganda. Ganda talaga. Oh. Dito, pwede dito. What's that? Ay, na dito. Nay, unsa? Ano palang tao to? Na dito? Wala. Ano na dito? Crayfish na nguha. Nguha na crayfish. There's so many fish. Diya, nguha siguro. May tao pala to, Might nanguha have to sila. be wet. Nguha sila. Kasilaw mga tao. Hmm? Kasilaw. Kauban. Yeah, can you get bubbles? Crayfish siguro. Bot, unsa? Yeah. Ano kinuha niyo, kuya? Ano nga yan? Isda? Malaki? Oh, Oh. May isda malaki? tilapia. Oo. Walang crayfish. This is spider. Na crayfish eh. Nguha na sila tilapia. Diya dahil siya. Nasilam diya. Yung tao ba nandiyan sa ilalim? Ilalim. Oo. Oh. Oh, may layo pa kayo dito. Oh, isda? Eh, fish. Ay, may nanglaba dito. Layo na kami. Ato tayo dito sa bukid ba niya? Tanaw na tong falls. Balls? Ay, balls? Tapos bukid. Wala eh. Dako kayo ni dire oh, sapa ato nito kung dili pa kuan ba. Hindi pa to summer, yung tubig, oh, yung ilog dito. Abot doon. Summer man. A dragonfly. Oh, Eh, here I. kasi summer ngayon, kaya yung tubig konti, pero flowing yung tubig. No, falls oh. Yeah. No, oh. Bird. Falls oh. Oh, there you can swim there. Oh, you swim. Okay. There. Oh, they make that. Oh, they made that. That one, they made that. You can swim. Oh, bird. Lah, daming iba no. You can swim there. Come here. Okay. A seagull! Oh, a seagull. Where? There! Oh, there. Oh, Papa, special rock. You know what is this? What? Wow. dito oh, falls on. Ato ta. Di, hanap kami ng kuan ba? Falls na pang linis. Trapo, trap. Ha? Asa? Oh, asa? Hanap kami ng oh, kana day liguan na no. Pwede di oh. River dito. River dito. River din dito. Siguro, wata kay bawa dito unahan. Ha? Ay, gikan na dito oh. Balay. Balay sa kuan nila kanal. May bahay dito. Ay mo dia. Kanal na. May kanal na pa doon.
Maybe ba, maybe. Oh, na may bahay dito. Wala ko dito. Wala ko anda, landong ato eh, landong pa eh. Ito na ka, tour guide. Tour guide namin guys ah. So, dito na tayo. Layo na nalakad namin. Whew. Ano? Ano yan dyan? Tingnan natin dito. Dito no? Dito, lagyan nila para pwede sila mga ligo dito. Ah, dito kami. Hey, dali! Shh. Ang ganda dito! Dali! Shh. Ligo tayo dito. Dito. So, pwede dito. Wala nang init dito. Pwede na. Ligo tayo. Kasi sobrang init doon. Ha. Ligo sila. Oh. Dito na kami. Oh, wow. Okay, makaabot din kami dito na may shade. You're done? There? We'll go na? Ah, uwi na kami. Let's go na. Balik na kami. Okay, go there. Do not bring that. Come on. Here.
Pauwi na kami guys. Pabalik na sa resort. Tapos na kami dito sa ATB Ostrich. Ito tagi. Oh. Me, dali, agi. Dali. Oh. Balik na kami. Pero daan muna kami dito. Monkey orang utang. Orang utang. Orang utang. Oh, orang utang. Oh, nakalabas yung orang utang. Jar, nag-interview. Let's go na. Rabbit oh, big rabbit. Lo, si Kuan oh. Sinaban, Ryan. Ha? Ha? Insa? Nara ba ni Kuan? Ay, Kuan na eh. Nara ba ni Kuan? Taka lang ka. Sus. Nagdugo. Yuha, oy. Palit mo eh. Not near. Not near. Uhaw. Tana. Tana. Uwi na kami. Gina, Jar. Let's go na, let's go. Uwi na kami. Uwi na. Let's go. Oh, lolo to. Ganito to. Ha? Ha? Oh, uy. Asa mo lagi? Eh. Mira.